Karon nga tawa atong isaulog ang solemnidad of the most holy body and blood of Christ kung Corpus Christi. Tema: ang silyo sa bagong kasabutan. Ang kasabutan tali sa Dios o sa mga Israelita. Mao nga Dios pipili sa mga Israelita nga mamahimong iyang katawhan. Diya sa unang pagbasa, kining maong kasabutan gisilyuhan sa dugo sa mga nating baka. Diha ni Kristo gibag-o kining maong kasabutan. Ang piniling katawhan mao nang kadtong nagatuo kang Kristo ang simbahan. Kung kining maong kasabutan gisilyuhan sa dugo mismo ni Kristo. Palihog manito alam sa Dong Santos Kamisa. Himaya sa Diyos dito sa kahitasan. Paray sa
mag-ampo kita. O Jesucristo, nagpirikaw ka namo, o handumanan sa imong pagkasakit, din ini katingalahan sa kamento. Itugot na mamuyog kami, masibago na ang santos na mga misteryo sa imong lawas o tubo, ingon na madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi o hari, uban sa Amahan o sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hangtod sa kahangturan. Pinudlo, gikan sa pasahog sa Exodo. Busa kiadto ni Moses sa katawhan ang isupinlan sa tanan ng isugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagpugan pagtubag. Buhaton na mo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga isugo sa Ginoo. Unya, sayo kaayo sa buntag sa pagkasunod adlaw. Nagtupot siya halaran sa tiilan sa bukid. Nagbutang siya na pulugduha kabato nga handumanan alang sa napulugduha kabanay sa Israel. Unya, nagsugo siya mga batanong lalaki aron paghiwog mga halad na sunugon o pag-ihaw o turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo. Alang sa usa ka halad sa pananghiusa. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa libro o gisulod sa mga dulang ang katunga sa niya sa kahalaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan o gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan ug sila miingon. Tumano namo ang tanang sugo sa Ginoo ug sundon namo siya. Unya, ikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang ug gisablik sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga himo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Ang ako mga talikala.
sa Ginoo. Tumanan ko ang panaan ngadto sa Ginoo. Diya sa tubangan sa tibuok diyang lungsod. Kinudlo, gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Apan may apod na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang na anina na dinhi. Mas halangdon o mas higpit ang tolda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhan sa mga tawo sa ato pa. Dili tipik ini kalibutan. Sa pag-adto ni Kristo sa tolda o pagsulod sa makausa alang sa tanan ngadto sa laming balaan nga dapit, wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug manating baka aron ihalad, kundi gidala niya ang iyang kaugalingong dugo ug nakakapot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug toro na baka ug ang abo sa sinuno nga nating baka isabling ngadto sa mga tao nga dili hinlo sumala sa seremonyas ug naghinlo kini kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Sanglit tinuod kini unang unsa pakadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y maghinlo sa atong mga konsyensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo maong naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay may kamatayon man nga nagluwas sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Ang pulo sa Ginoo. O gisugo ni Jesus ang duha kanilang hinignan. Pagadto ka mo sa syudad, o usa ka tawo naglugdo usa ka tadyaw ng tubig, mutadto kaninyo. Uyog ka mo kaniya ato sa balay na iyang adtuan, o ina ang tag-iya sa balay. Ang matutudlo ng ingon, hain ang kwarto alang kanako, din ako magigsalo sa akong mga tinunan
sa panihapon sa Pasko. Kaya tutulad ka mo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas na sakap sa nagalagiton o inandam na. Madama ninyo dito ang atong pagkaon. O miyanto mga tinunan sa syudad o ilang nakakagan ang tanan sumala sa Ginoong Jesus. Dito giandam nila ang panihapon. Samtang nanangan sila, nikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat, o ipikas-pikas niya kini, o gihatag nato sa iyang mga tinunan. Kanaan ninyo kini, mingon siya, kini mahuwag akong lawas. Kanya dikuha niya ang kupang, ipasalamatan ang Diyos, o itunol kanila, o silang tanan ng inom ni ini. Mingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giulag alang sa daghang. Ang dugo nga naglikon sa kasabutan sa Dios. O sultihan ko kamo nga dili nagayon kamo na ako usang pag-inom ni ining pino. Hangtod sa adlaw nga mainom ako sa bagong pino dito sa dinarihan sa Dios. Kunya nag-awit sila o sa kaawit sa pagdayon sa Diyos o nanganto sa butod sa mga ulibo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, good morning. Karong adlaw atong isaulog ang Solemnity of Corpus Christi, ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo. Usa ang kasahulugan nga nagpahimuton kanato sa ka-importante sa Eucharistia. Apan usa may lagi, murag maglahi ang atong pagdawat sa Eucharistia. Parimutan ni usa ka istorya. Diay usa ka babayi na mao'y nag-akiman sa iyang-iyaan na balikbayan. Sila ng duha sa maong balay, nakaraan, unya, ang iyang trabaho, pagpagluto, tanan, pag-atiman sa tigulang. Human sa 15 katuig, naluya naman ang iyaan. Niya gitawag ang iyang pag-umangkon. Ang pag-umangkon, siya naman ko'y pag-umangkon, nagtuo siya, iredira yung kuani sa mga katigayunan ni Tiya. Sus karon, nanugon man ang Tiya, niya napasalamat sa tanan, niya may mundayon ang Tiya. Dahil, aging pasalamat nimo, ako ihatag kini ang paborito na jacket. Di siya yung mata, katigayunan man yung jacket, pero napasalamat kaya ko siya sigura. Pero inside, disappointed. Moto, kikuha niya ang jacket, ibutan sa ilaw sa aparador. Sus karon, namatay man na ang Tiya. Di karon kay man naman siya nakot, kay jamon na may muhatag, kay namatay naman. Di nakita siya trabaho. Sus, naglisod yun siya. Sutsaw sa katuig, hinay-hinay, kayo, mabuhi. At one time, pagtanaw niya sa balay, nagabiyaan naman niya tungkol sa pagpanarbaho, sagbot, mataminod siya, suslahi yun sa diya Castilla. Hindi tumusugot, binungayan yun din. Dinikuha siya kungay, susperte mag-inita. Tumapagtong maputaan eh. Sumikuha siya kawo, kanya gikuha ng jacket na dihatag sa Tiya. Sus karon sa pagsuot pa niya sa jacket na may murag bulsa. Diya may nagpagunol. Paghilang pa niya, uy, yabi, naglilibingan ng papel. Di iyang diukap. Sus pagbasa pa niya, yung banday. Ganyan yabi, mauni ang yabi sa box na ang pipili nimo. Nasa ilaw sa katre, ukbunin mo ng tabla, pakitaan mo ng box. O katuyan, ilugit ang tabla, ikuha ang box, pag-abri pa niya, sus, mga alahas at salamin.
dugay na niyang gihatag, pero iyang giwakli o gipadakli, kay wa siyang hibalo unsa ang tinuod abili. Pareho po ni sa Eucharistia, naghanap di natin sigma, silang panginabuhi, inom-inom dakli, tungin, ginagmay, o tinagko. Padaplin ang Santos na Misa. Ipadaplin ang pagkalawag na kana bakandi na di katungan ang bili nga maoy gibilin o gipanugon ni Kristo kanato. Mao kini nga gisaulog gud ang piyesta aron makahinumdum ta una kini sugo sa Ginoo nga iyang ipamuhat ang paghandom kaniya. Importante din sa tao nga handom mo si Kristo. Kaya kung imong handomon, makahinumdum ka sa iyang mga pagtulunan o kasubuan. Ikaduha, ipemduman kita nga sa pagdawat sa lawas ni Kristo, kita nagkaiusa kaniya sa paagi sakramental. Yung sa may epekto na po ani, sus Ginoo, daghang pagsuway sa kinabuhi. Unya, ang daghang pagsuway. Kung naa si Kristo sa atong kaugalingon, mas tulig unta. Karong panahon na walang hadlok mamatingon. Si Mang Ilay, presidente sa kapilya sa Riverside, na namilit ka itong sa adlaw. Gihaya karon 40 kapil. Diamang po ni Rio kanang telesom system nato, patay o gahapon, edad 33. Tungkol sa sakit ng cancer. Karong panahon na, kunwa ng Ginoo sa atong kinabuhi, kasigapan ng mata, game over na na. O nang kailang malinkamon yung kanunay, kuyog ang Ginoo kanunay sa atong kinabuhi. Ano man sa bisan unsang pangita mo, limunta na mudawat o muasdag sa tanan ng mga pagsulay. O ikatulong, kipinduman kita na si Kristo nga atong nadawat, atong ipaambin sa uban. Sa ato pa, si Kristo nga gugma atong nadawat, atong ipaambin sa kanang bugma adto sa uban. Ang tapuson kiniwali, ang istorya balik-balik man tiniguang. Kamu bitaw ka ng mga lawat mo, mutanaw po dito sa paagi sa inyong pagdawat sa hostiyas. Yamin ko, lawas ni Kristo na may iban kibrabdalagang Pilipina. Amen. Nabiban kay lawas ni Kristo, marang pa-virgin po. Amen. Asa man isansa. Nabiban kay Buro, lawas ni Kristo. Amen. Kundi, pansat na nato kay Liman Radyo. Nawi uban na murag bacaw, lawas ni Kristo. Amen. Nabi marang anak ko kung alin ganaw, lawas ni Kristo. Amen. Apilon na ba ng tudlos pare? Sus dikas kay naglibog ang pare, kay duhaman, lawas ni Kristo. Amen. Dili mo ng pare, gusto ko na ba dyan? Karuha niya dahil. Dine in, take out. Manipyo. Nagatuog kami sa Diyos ang amahan magkagagawad sa tanan, magbubuhat sa langit sa Yuda, o sa tanang nagabangkita dili makita. Nagatuog kami sa Ginoo, si Hesus
Kristo ang bugtungan sa Diyos, iyanak samahan sa wala pa'y katuligan. Diyos, gikan sa Diyos, kahayag, gikan sa kahayag. Katulad ka Diyos, gikan sa Diyos na matuoy. Iyanak, libinuhat, usap kinaniya samahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka na kung mga tao, alang sa atong kalwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas. Gikan ni Maria na ulay o nahimong tao. Tungod ka na kung bilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o kilubong. Sa ikatulong adlaw na panhaw siya, ang matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuos sa amahan, o balik siya mga himayakon, ang paghukom sa mga buhit sa mga minatay, o ang iyang ingharian walay katapusan. Nagatuog kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan sa anak, dungan samahan sa anak, bisin pa siya ihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuog kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, Simbahan, nagailan kami sa kabunia, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkapanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Mag-ampo kita uban sa higpit na pagsalig sa Diyos na atong amahan, tungod sa kay iya kita gipili na iyang mga kabahin sa kinabuhi na maluwas lumikan sa dugo sa iyang anak. Mingon kita, Ginoo, duga ang among pag-ampo. Ginoo, duga ang among pag-ampo. Alang sa ato Santo Papa, mga obispo o mga pare, ngayong ikahatag ngadto sa mga katawhan, dili lamang ang pan sa Eucharistia o ang pulong sa Dios, kundi sa ang pan sa ilang pagpanalagay. Mag-ampo kita. Alang sa mga nasod na dunay sobrang mga pagkaon o kapatuhan, ngayong iapil isip ilang tahas ng pagpaampin ngadto sa mga adunay kakurangan o pagtabang kanila sa pagpalipang sa tawhanon o ekonomikan mong kaumalan. Mag-ampo kita. Alang sa paglawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uwan ni Patliyangan, masinatin nato si Kristo, pinagi sa atong gagmay simbahanong katilingpan. Mag-ampo kita. Nagipangandoy nato makalinaw alang sa tibuok kalibutan atong madangan tingapod sa Ginoo. Mag-ampo kita. Nang walay katapusan kahayan sa kaluwasan, magdanag kanila na namatay na. Mag-ampo kita. Ginong Diyos, pag-igsuod ka namo, ipadayon ang pagkalima ka namo, uban sa balang labas ng dugo sa imanang na si Jesus. Aron magkabot namo ang kinabuhing walay katapusan, karon o hangtod sa kahangturan.
makagagahon sa tanan. Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kaiusaw kalinaw, nga sa katingalahang paagi, mao'y gipasabot ubos sa bayhon, nining mga gasa na gihalan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaw kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mga Dios na tunay nagagagawa sa tanan. Ang may matarong gayon nga magpasalamat kami kanunay sa tanan David. Pinagi ni Yesu Kristo nga among Ginoo. Siya mo matuod tunay nga pari nga nagtuko niya ang sakripisyo nga walay katapusan. Ihalad niya ang iyang kaugalingon ng biktima alang sa ang kaluwasan. O gituluan kami niya pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaamnamo sa iyang lawas, agihatag niya kanamo. Kami mabasko o sa pag-inom namo sa iyang dugo, nagiula niya alang kanamo. Kami mahugasan mahilyo o busa, uban sa panon sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong na pag-awit. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, may pasalamat kanimo. May bigas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana kay kini mauang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pausap. May hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an miingon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanan, gikan ni ini. Kay kini mauang kalis sa among dugo, sa pag-ug tunhay na kasabutan. Ang dugo ngay ulang alam kaninyo.
ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, nilingpan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, nga ang ngayan nga mo tubang o mo alakad kanimo. Himuang nga kami, nga mamalawat sa lawas ug tugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang Obispo, o sa tanang mga pari. Hinungdumi usab ang among nangaysuon na nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diyan sa imong kaluoy. Dala silang tanang sa pagsunong sa kahayag sa imong naam. Kalwi kami tanan. Himuang kami ang ngayan na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga dayon, o amo ikaw nga himayaan. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniyang diha kaniya. Gihatag nganha kanimo, magagagahong nga Amahan. Diya sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
sa tanang dapan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikayin kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo naging ka sa imong mga apostoles sa kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manak kaninyo. Ato karon ipakita ang atong pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Himuwag Ginoo nga matugod kami kanunay pagpahimulos sa iyong pagka-Diyos. Ang gilarawanan sa among pagkalawat karon sa iyong dilimong lawas dugo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Aking paglingkod alang sa mga salamat o mga pahinan. Umat kita magpasalamat sa Ginoo o magpasilumog sa mahal na Birhen Maria, pinanagining Santos na misa sa ngalan sa itong Pura Parko Pedrito Giagan o kung ipanangat ng mga kinasing-kasing mga pasalamat. Pasalamat karon sa mihalad o nangulo sa itong pagpanglimpyo sa itong kapilya ang mga taga-Disporo 8. Pasalamat kato sa itong mga ito si ministers, sa itong altar boys, sa itong choir, o sa itong mga volunteers diya sa gawas. No? Salamat. O salamat sa tanan ngayon nga misuporta sa itong Flores de Mayo din sa itong kapilya nga nahimong nagpalampuson
Salamat sa mga sponsor, sa mga snacks. Ug salamat usab sa suporta ninyo sa tong Constantino nga nahimutang press runner-up dito sa tong parokya. Salamat kayo sa inyong mga suporta. Ato silang pasalamatan sa masipang palakpakan. Ang magbibigyo sa tong kapilya, kalusod si Manong ang taga Purok 9. Huwag akong ihangyo ang manglimpyo sa tong kapilya at ang yapil pagpangupo ng mga tanaman sa gawas. Kay nakamatay na, kay arong tubo, arong nindot tanaw ng itong mga tanaman sa gawas. Unya, sanglit kay murag nang manuman naman po ang mga suporta sa itong parokya. Kung dito na ito kalimtan ang pagsuporta kung may mga proyekto sa itong parokya, atong suportahan kay ato mang inahan ang atong parokya. O si Padre, musuporta po kanato sa itong mga proyekto din sa itong kapilya. Maginahinay na po ta o gamag project sa itong kapilya. Ito mga planon nga magutang tagpuros sa itong kapilya ni Babaw. Kaya basig maan tag budiga, no? Magutang tagpuros. Siguro po hon, o nakutay kwarta. Palitag sound system nga. Wapo ka ng inay pang tindog at panghangin ng speaker ba? No? Muna itong mga plano. Daghan ka kayo din kapilya na ito na may mong improve, pagtural ng gani, no? So, depende na nas inyong pagsuporta sa mga ginagmay o mga didakdo na tabang sa itong parokya o dini sa itong kapilya. Kaniyang tanan, daghan na ito. Salamat. Usap sa kalan sa itong parokya, pasalamat sa inyong suporta. Kaluwi sa Diyos ang limpyo sa ato nga Santa Cruzan nga instant Reina Elena Constantino nakalimpyo ta o 218,000. Kanya karong Lunes pohon at ibayad tong 200 Gs at ang bilang po gamay pang process sa juta. Kanya nakabayad naman tag 400, so by Monday makabayad na ta og 610. So in less than 6 months nakabayad na ta og labaw sa katunga sa atong utang. So ingana ka-update ang mga tao sa akong parokya. Update pas tanang na namatay. Pakpak sa tanan. Nalipay ko kasi kada hong gingon na limpyohan eh. Ari, limpyo na dyan kanunay. Mao ka o gimitinar pa na sa kainit sa adlaw. Sa manindog ang tanan. Ang Ginoo manang kaninyo. Manalangin kaninyo, Diyos nga magkagagamo sa tanan. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nahalan ng Santos na Misa, na kalinaw, ug kugma ni Kristo.